Another moment in that time. Oh. Ang diferensya. Ayun mga pamilyado. Mo malagi na nganong ni-enter. Anong ni-enter? Sige, bira mo. Bira. Bira. Ha, ay sa biraha kay. Siya na pod. Oh, grasya na pod. Iya. Stansya. Oh, gihapon. Ay, kaluoy taon niya mong magtiksukay taon. Paning kamot. Ay, grasya. Uy, Diyos. Wow, grasya na pod. Ah. Wait a minute, boss. Uhoy. Uy, may ibang ano? Nilalang. May ibang nilalang, guys. So, ibang nilalang, oh. Uy, na may ebidensya. Nadalaman. Nadalaman ng ebidensya. Bira. Uy, tanawa lagi, di ara lagi. Naara lagi, oh. Wahay. Naara, oh, naara. Di ara. Grasya. Uhoy. pa. Subahunon. Subahunon, guys, oh. Kailan mo, ani? Unsa ni? Kailan mo? Uy, gabiin na gyud. Kay kuha naman ni bantol. Kauban ni Ramin eh. Oho, naarag gyud. Ni ana pod, grasya na pod, oh. Lukot-lukot ra. Sapra. Sapra ko yung. Wasay-wasay. Ay, makaon ra ba ni? Kaon na. Labog lamang nato kay. Tanawa lagi, giina lagi na diri ra ta sa babaw, dili ta palawom. Oh, sus. Buras. Oh, buras, oh. Pastilan, buras. Apa guys? Lawitan na guys. Ay, grabe ng lawitan mga gasod. Oh, ay, grabe. Di amagid sa katapusan, das mag. Nawa lagi, di ara lagi. Naara lagi, oh. Wahay. Naara, oh, naara. Di ara. Grasya. Uhoy. pa. Subahunon. Subahunon, guys, oh. Kailan mo ni? Unsa ni? Kailan mo? Uy, gabiin na gyud. Kay kuha naman ni bantol. Kauban ni Ramin eh. Oho, naarag gyud. Ni ana pod, grasya na pod, oh. Lukot-lukot ra. Sapra. Sapra ko yung. Wasay-wasay. Ay, makaon ra ba ni? Kaon na. Labog lamang nato kay. Tanawa lagi, giina lagi na diri ra ta sa babaw, dili ta palawom. Oh, sus. Buras. Oh, buras, oh. Pastilan, buras. Apa guys? Lawitan na guys. Ay, grabe ng lawitan mga gasod. Oh, ay, grabe. Di amagid sa katapusan, das mag.